7:34 p.m. Today is November 23, 2023. Ako sa next part 4. Evening edition series Pabere Vlog. Okay. Okay, mag-Google Files sa ta guys. Short discussion, nakaligo og ulan. Pero kadyot ra pug ko naligo kay diba niya kay nagsugod ang ulan katong time nag-sign off ta sa walking time dito sa Magsaysay Park. Hantod sa niuli ako dere nag-ulan pagyap. Although nato ko CR ganiha na bad timing kay nakuan mao na tong pag-start sa nihinay ng ulan. So kaganiha tong napa ko sa gawas-gawas ato. Wala pa ko ni uli dere. Perti pang kusuga sa ulan ato. Yati kaayo lagi. Pero sige lang balag maligo lang tag in a short period of time ligo tag ulan at least. This was my tradition. It was my tradition maligo og ulan, diba? Oh. It is pretty important maligo og ulan. Kay mao na tradisyon na ako, guys. Na yung mga tradisyon na dili gud kaya ma-let go. That's so true. That's why I am attached to my tradition talaga. So, kuan, I am still overthinking the possibilities of having a new friends. Dili man gud sayon ang tanan, diba? Pero atong time naligo og ulan ganiha na ako'y nakasalubong na 7 years old na lalaki. Grade 2, eskwela sa Rojas Boulevard. Manuel A. Rojas Elementary School. Abot pa tag Rojas Boulevard, sorry. So, katong kaganiya basta nagkuan siya. Nag-shower siya. Oo, shower siya sa ulan. Shower siya gikan sa tubos. Wala man to'y tubo. Basta na ay buslot. Gikan sa buslot sa ko. Murag na tubo siguro pero wala man ko ni hangad. Murag ingana dito sa balay na jay. Oo. Crazy kayo na hunaon, no? And bitaw na nag-shower siya, nag-ulan, oo. Murag na tubo yata sa taas, oo, sa atop la jay. Oo. Shower ba? Murag ganing shower sa CR. Oo. Nag-interact with me. Pero bitaw, nangutana ko siya, taga-asa ka. Ana siya kay taga-baybay daw siya. So, ingana, kada ganit conversation bitaw guys na kuan ka ng it's very very kuan lang very ordinary, diba? Nothing's hard to communicate. Maong pag-abot sa Super Mercury retrograde, kung na ako'y makasalubong na strangers, kailangan na ako like communication. Pero bitaw, siguro in the next month, dili ta kailangan sige og screen record or kuan. Basta kaganiha, diba, nag-walking time ko ganiha na ako'y plano. Sa klaseng plano, maghimo og kuan. Gusto ko maghimo og bagong YouTube channel. Pero bigla nag-pop up sa kong una nga gusto na ako kung maghimo kong YouTube channel. Dili ko mag-isa. Dili ko individual. Dapat 12 may kabuok lalaki. I hope makita na ko sila sa Assumption. Oh. Pero I need more friends. Basta kuan lang ka ng
Siguro makita lang ako sa assumption at first. Oo. Muna yung pinaka-importante. So, abangan. Alright. Yes. Mali. Okay, mag-continue ka sa Kids Paint. Patay. Problema na sa taan ng Kids Paint. Buang-buang. Kanaganing bihira ra ka mag Kids Paint, mamatay-matay na sa gilang anad namang pugko.
Kids Paint last session. הקשבתי קשב רב למצוקה שלנו. הם תיארו בכל רוקד, בנים ובנות, את הסביב שבו הם נתונים. אמרתי למשפחות היקרות, השבת חטופנו היא משימה קשה ועליונה, ואני מחויב לה יחד עם חדשים. כפי שאמר הרמב"ן, אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים. לא נרפה מן המאמץ עד שנפדה את כולם, עד שנשיב את כולם. את הילדים והילדות, את האימהות והאבות, Alright. את הצעירים והצעירות, את הקשישים והקשישות, Pakaway את sa ta. החיילים והחיילות, את כולם. במלחמה יש שלבים, וגם להשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט. So, ito last time kay naghimo ta og Kids Paint dedication, di ba? So, that was May and June. Pero nag-revive ta karon. Nakoy announcement dere. Supposedly dili man ni siya love offering. Okay, para common sense, dili siya church, school, kundi eskwelahan. Para maiba naman. Okay. Itagaan ko para sa kumama ganyang hapon, 100. Although dili pa ni siya kwarta para sa kuan, dili ni siya kwarta para sa pagkaon. Pero mangayo o kwartaan ni unya. Okay. So kini butang na nako ni diri sa kuan. Bago na may tabo, wala may ballpen din na color blue. Na diri isuda mag-vlog ani kay. Isud kayo no. Isud kayo mag-vlog. Kasi kini ibilin na nako ning nani nga color blue nga ballpen diri sa kuan. Bilin na ako dito sa balay. While kining ubang ballpen dalhon na ako sa eskwelahan. My goodness. Oh shit. Sorry sa bad word. Buang nahulog mga kakalit we. Ay nako. Okay na na. Patuon ako sa mama sa eskwelahan ani ugma we. Mag-apply og scholarship na amang ba no.
Okay, wait lang. Palangong suga. Palangong lang suga guys ha. Manggod maklar. Patpaana. Pizza karon is November 23. Okay, wait. 53.6. 53.6. 53.6. 7.53.6. Morning ibilin ng ballpen. Yawa. Na wala videohan ng tarong and discourage ko piste. Wala na videohan ng tarong. Ay klaro na yung stand eh. Depression ng yatag di mo sa ako. Uy, bad words ta. Uy, ito ba kaayo no? Uy, di man masigo. Man masigo ang 100. Layo sa katungkuan. Ay, masigo Malaysia. Kung sulod no, kay marag di naging masigo pag isulod. Sige lang, adjust lang ko. Pwede man. Lawayan na ako ning laway ha. Tangan akong laway. Okay. Pwede ko di malimtan. Naku, ingat. Nanday ko last time. Matawag siya love offering niya. Kini dili man siya love offering. Pero common sense na lang yun ta. Kay Taya ani maglisod man tag video ani. Ka-open siya. Wala pa gyud koy glue. Bahala na eh. Para mahuman na taani. Uy, gaya ani. Uy. Para paghuman ani nga vlog. Kaon na ta. Ganiha ra gud niyo. Wait. Okay. 6,660 to
total number of kids paying pictures, part 4, evening edition series. Hasol bito kayo maghimo kag kids painting ani. Kay kung dagan kag cellphone, di naman kailangan mag-upload pag kids paint pictures sa Facebook. Pero sa ingani pinobre nga style. Piting hasula guys. Nahasulan ko. Wala ko ganahi. Di na ko ganahan mag kids paint adlaw-adlaw. Kay, di ba, ningon ko sa inyo last week and even though karong semana nag-overthink na ko. Naguna-huna na ko, nag-focus na ko. Unsay dapat mahitabo sa kuha sa sunod bulan. Maong wala na ako naguna-huna sa possibility sa aning gitawag dato nga kuan kining kids paint pa bata na ambot lang. Gusto ko mag kids paint sa side aning kids paint na to nga assumption, di ba? Oh, ay medyo paspas lagi ni, very nice, paspas ang pag-transfer. Okay. So, basta kuan, pila lang yun ka adlaw. Kuan na lang yun siya, less than 2 weeks. So, ang atong countdown, December 1, pero ang official start sa Mercury SR, December 3. Ang official start sa Mercury retrograde, December 12 or December 13. Depende asa ka ng lugar sa kalibutan. Oh. Pero sa Pilipinas, December 13 ang start. So, kuan, we have to do something. This is very serious, guys. This is very serious. Kaya kung isipon ninyo, wala tayo buhaton aning Mercury SR. This is very disappointing. Pasagdan ng banato ni. Maura ning atong moment, maura ning atong pagkataon. I-transfer ko assumption. Kaya dili assuming gusto ko mo transfer. Na ako'y pangarap mo transfer. Na ako'y pangarap, good guys. It sounds very, it's very passionate akong pakiramdam. Transfer ka. Na kay pakiramdam na, uy, it's a great start. It's a great, feeling. Diba? Oh. That's why I have to do something. Bitaw, mangita ako. Oo. Students na magkaparehas mi og trip. Siguro kung naay arts, kung artistic, dili po siya dapat maingon nga ang iyang pag-create sa arts is very realistic, diba? So, bitaw, sa pinakataas ganit na asa dito na lugar to, Queen of Peace, Queen of Apostles, basta sa amuan na building, nakalimot ko sa na dito second year, third year na na lugar namo. Best IT 2, Best IT 3. Wala pa ko na memorize sa pangalan sa mga building, Queen of Apostles. Basta kaganiha na ako kaganiha sa Queen of Prophets. Kaganiha sa klase ni Ma'am Miguela Dagoy. Okay? So, basta murag Queen of, di man to siya Queen of Peace, basta kaganiha ay dili. Ay, basta sa pinakataas sa building, katong dito sa katong nga building sa Best IT 2, Best IT 3, o any second year, third year college. Na ako'y napansin na gamit og light box. O mura na animation students. Pero ambot na ba? Nag-animation siguro ambot
Basta murag wala may animation na course sa mo murag wala. Pero interesting kaayo kay gusto ko makig-amigo sa mga students nga na animation na subjects. Kay nag-animation po ko atong first year college although nagka-problema ko. Di makuhahod. Yatay. Pero by the way sa December pangitaan ning paagi dagan pa ning dapat may tabo sa December. Pero sa karon pa lang daan naglibog na ko asa ko dapat magsugod. It's very crazy, it's very ridiculous. Born in South America, in the capital of Suriname, and moved to the Netherlands with his family at the age of 4, finding a new home in Amsterdam. Okay, 8 p.m. Thank you, Step Chakra sa paalala. Alright. By the way, kanang pagbag-o na ko sa no kay dili pagod siya biglaan. Pero ang pagbag-o na ko is step by step jud ni. Bitaw ay dili siya sayon. Pero pangitaan ko ni paagi. Saon ako bag-uhon akong sarili. Totally. Before mag-end ang November. Kana ganing nag-trip ko karon no mag-screenshot. Dapat wala una na ko ning ingani nga habit kisa una manggod 2019, actually November 21, 2019, pero wala man gud tay cellphone na ingani. Pero nag-cellphone ko, ingani nga cellphone Vivo, October 10, 2020. Dili pa ingato, trip na ko na sa screenshot sa vlog, sa screen record. Wala pa ko ingana sa unang habit. Murag karong tuiga na, murag karon na year lang na ko na siya nagiging habit jud. Pero don't worry kay maginahinay na kong pagbago sa akong sarili. Pangitaan ko ning paagi jud. Kung maging mo og bagong YouTube channel, gi-make sure na ako na naka-monetize jud siya dapat. Oo, mo na pangarap jud na ako jud. Mag-monetize jud ko. Siguro kung maging mo og bagong YouTube channel, gi-make sure na ako na naa jud tay bagong kuhanan na bagong serye. Oo. Pero dili gud sayon mangitag new friends at first. Pero ang pinaka-importante dira mag-communicate sa jud ka. Mo na pinaka-importante. Medyo nag-slow down na gini. Kaya anak jud paspas jud para kuan na ta. Para next ani mo kaon na ko. Gutom na ba kaayo ko guys. Igutom na jud ko. Basta next time di na jud ko mag-screenshot. Oh, nakaingani. Mag-screenshot ko. Pero habit naman gud na ako na kailangan nagyo mga habit na kailangan iundang, 'di ba? Para pod na napog kay habit na bag-o na kailangan ma-initiate sa outside world. It sounds very crazy. Pero bitaw pero kailangan jud nimo magbago jud guys. First round ahead with the high kick. The training is good. I knew with the high kick I have to aim higher because the shells will drop in when you afford the ball. Okay, standby. Less than 1,000 na ni. Gaya oy, gutom na kaayo. Gracia. Wala ko na magtubig. Pero nanugab ko. By the way guys, first time ko niadtog library ganiha. Naraman sa Queen of Prophets banda ang library ganiha eh.
Ala, niuli ako mama, giatay. Niuli na ako mama. No choice ta. Nagsayo siya uli. Kids Paint last session. Mag-apply siguro tag scholarship ani ugma sa kuan. If dili magtindag isda ko mama ugma sa buntag. Mga atomic assumption alas 8. Ay panuway. With a record of 49 wins, just 4 decision losses, and a bunch of regional titles, in early 2018, Ursul signed an agreement with one championship. Unlike other players in the industry, the Asian powerhouse featured multiple disciplines, including MMA and Matokog CR. Muay Thai. Ay, nagkaroon ng tambok. Big gloves, the Surinamese upstart joined the 170 pounds. Ano na? Picture na yun. Oo, hindi ko picture rin. Uma naman din eh. Ligo kog ulan. Tabi. Mangi ko, Ben. Ben, mangi Baro ko. tag eskwelahan ugma ma. Ano man? Kung wala ko nagkamali kay kuan daw, mag-apply daw scholarship daw. Mato daw second floor. Mura try na to adto kung nabay Ano daw? mura na scholarship daw. Ano daw? Skalan? Oh, wali mag-apply. Ano ilon? Announcement. Ambot lang eh. I-try na to adto ugma sa kuan buntag. Magtinda ka ugma buntag ma. Murag na ay scholar. Ikuan sa nako mangutana sa ako sa kuwang classmate ma ay schoolmate. Mangutana sa ako daan. Kung tinuod ba to? Kids Paint last session. Wobbling the adversary with an elbow, Rekian entered the clinch and rendered Anthony half conscious. It became clear that a new beast had arrived to the one roster, but few could have imagined the extent of his future dominance. Having impressed his employer, Rekian had a shot at the vacant title in his third outing. Say muli ko mama no mga 8:20 PM karon. Ni uli siya 8:02 PM. 8:02 8:04. 8:04 de ito. 8:04 PM. Lutang lang kay ko, sorry. Okay. Alright. Nawala galit sa phone storage. Ngano man ni mo wala man siya eh. Nag-ingani siya last time ba nag-0. Sagda na sa ako na be. Okay, gutom na ko. Dapat ay part 5. Dapat ay part 5 guys. Thank you for